Hi guys, so আজি মই আপোনালোকে Facebook page কিনে create কৰিব এইটো আপোনালোকে শিকাই দিব। So এইটো মই last screen আছে। আপোনালোক Facebook page এইটো create কৰিলে কাৰণে first তো Facebook তে যাব লাগে। So মই এতিয়া Facebook তে যা আছে। ইনা first তো main account তে থাকিব লাগে দে। এইটো কাৰণে মই এনে switch কৰি দি আছে না। Ido moila main account ase ido Facebook to aro na the right side ido se profile picture la sign asna tade apni ido ini click koribi right side te click korisi bole to ini la option aibo aro itu la dira itu right side te olibi kote olibi ne page la nam likhina thakibo so moi ete dikhi ase page la nam to ete moi page te click korobo. So once you click basically the option can create, discover, invites, likes, it wants up option so apni do page create kurule ase it one create the click lage so create the click basically get started option kan ai jabo that they click koribi get started aro yede ne mon la channel content la hisab de apni naam diole parbo ini example moi yete kila channel la naam dibo ini naam to ki hole bini likhibo example mukb mukbang ne do likhi de ase to mukbang likhi de ase to bisite apni next direct sida click koribe next click korise bole to yeder category la idu option aibo yeder apni choose korle parbo aro main important hui etu balra idu honibo lagi de yede ki go apni Facebook create kora time de ki go ide content la hisabe to balra dia na bole mon na views kan holi idu bi continue bi hoi degi na idu ane balra starting ra balra jawle karne yede apni category do balra choose kor lage so moi age de ine mukbang la dise to ane ine de search kori sabe mukbang ine mukbang kan nailele health and beauty to now hole bi apni ki la hole bi de choose korle parbo de so moi ite karne to ide ki go kuchi ine choose kori dia ase hole bi apni itu la hisab de parbo na itu koi dia ase aro itu bichi de next create dababe create dabaise hole aro next page aibo duita fully done hua nai aro itu bichi de ede sabe ide alop settings kan idon ki korle ase general information biodata ini biodata idi do apni la content la hisab de apni kinia biodata likhibo mon jai do likhilo paro mon Facebook tv ni normally mon biodata an ki nia likhi thake na to itu nisna apni ete biodata te bi same nia likhibole paro holibi moi etia karne biodata likhi alop time bi do babina likhibole lage nia bi thake to karne moi etia karne to ini mukbang itu likhi dia ase aro itu bichi de next option de contact information holi sabe websites apni la taki sole itu diole paro email phone number location address city and town zip code aro yede always open no hours available standard hours idu main do ki go business kan karne ase do mainly ki go restaurant kan kulina takan nia chulul dan ki go online through online holibi nia order korle karne nia na idu ane idu main information do idu diol lage holibi moi la channel to moi nia korle no hoy ini apni anke dikha ase idu ane moi ete direct sida next e moi click kori do next so next click kora bichi de yede sabe edit action button na tade apni first click koribe aro ina yede try next tade click koribe idu bichi de yede ma bishi option aibo yede sabe yede message idu ole option ede choose korna ase hole bi apni
WhatsApp te through direct apni anke contact kurle mon jai kurle diule mon ase kole to apni itu bi choose kurle paro itu ana kole ekta kali option paro apni direct sida call kuro kole bi noile bi send email ina ki hole bi moi itu message la kali option choose kurlo ina na apni an next te click kurle paro ita almost done ase aro itu piche de yede save la option dikhina ase tate click kore save aro itu piche de yede itu edit action button khatam hua piche de dula next option bi de aro dikhina ase tate click kore click next aro itu almost done ase apni an ete phone number diole mon ase kole diole paro hole bi moi ita karne itu ini skip be kore dia ase de skip aro ita almost done ase ido yate sabai invite friends ite likhina ase ido apni la Facebook te kiman jun friends ase apni la page bi apni same ido bi invite korle paro noile bi ki apna page apna channel bal tagi chule kuman do automatically sida apni page kulina tagi chule do apni ke direct sida automatic tan ekla kusi paina bi follow korlo like mon YouTube te nyalwe subscribe krones na yete bi tan apni ange follow korlo so yete ido face invite friends la option do ida moi la ido account to fully create hua nai so apni yete invite friends ido click korle eta na korle bi ko noi direct sida apni click next koribe aro ina na yete option aibo page notification on your profile apni ido off korle mon taki chole bi ni off korle paro on korle paro hole bi सबसे बाल दो इन्हें ये देखिने आसे इधर इन्हें ताकि ले दिवे ना और इन्हें ना अपनी डायरेक्ट सीधा नेक्स्ट एक क्लिक कर दिवे नेक्स्ट एक क्लिक करा बिचते इधर इन्हें मान ला पेज टू इधर तो होल है इससे और इधर नेक्स्ट से डाउन कर दिवे वैसे इधर मान ला अकाउंट दो इधर क्रिएट हो इससे सो मान ला पेज टू ऑलरेडी क्रिएटेड वैसे और इन्हें ना स्टार्ट और इधर start to idu ani ko kurle tagile kam nai direct step back koribe aro idu moi itia kina page create korna ase idu main screen do idu ase moi la develop network issue asni ki to balbra na chai ebar lop rokhiule lagi ase ine develop time lagi ase to moi apni ange okay save koribe idu ase sabe moi eta page create kurina takala naam tu mukbang moi agide likhina dagisu na likhi disu dorne idu page la naam ase aro idu bichide eta sabe apni ki idu apna page already created hoise apni video upload kro hole reels video ine shorts video upload kro hole noile bi apni ete ki go apna इन्हें अपनी quotes kan quotation kan ne likhibo hole itu bi paro hole bi idon apni na porde se hole moi ine video ne upload korle ne banaisi so moi photo idoni ko upload to kori na thakibo direct sida video idu upload koro so mon itu hoise aro ina na apni an itu profile de sabe ite upor de profile picture de ete ni click kori se hole do তাতে পৰা আপনি এডিট কৰিলে পাৰো আপনি লা তো প্রোফাইল তো ইটো বি এডিট কৰিলে পাৰো ইটো সব পাৰি যাব আৰু ইটো মন লা পেজ ক্ৰিয়েটেড হৈছে আৰু ইনে ভিডিও তো ইটা আৰামসে আপলোড কৰি দাগুলে পাৰি যাব দে সো মই এটা ইনে মেইন একাউন্ট একবাৰ বেক যাই চাব ইটো আছে মই লা মেইন একাউন্ট লা ইটো প্রোফাইল তো হলে বি সবে इन्हें बाय चांस आपने मेन अकाउंट पे बैक जाओ बोले भी उधर राइट साइड से भी डाउन एरो मार्क लिखी ना ना डाउन एरो मार्क ताते इन्हें क्लिक करी से बोले तो ये ऑप्शन आ जाओ सब मोइला पेज इधर मकबांग रामलियास ब्लॉग नागा टैग इधर सब बुलास ना मोइ इधर क्रिएट करी ना तकालास दे सो इधर वन उलाई जो आपने अन कुछ स्विच करले मन जासे मेन अकाउंट पे जाओले मन जासे बोले जाओले पारो so moine itia karne do moi main account te jai do idu sabe switch kuri ase aro idu moila main account ase to main account ase aro apni an sorry
আপনি আৰু এইটো একাউণ্ট চুইচ কৰিলে মন আছিলে তাতে ডাউন এৰ' মাৰ্ক এৰ' ক্লিক কৰিবি সিদিনা কোনটো ওলা একাউণ্টে যাবলৈ মন আছে এইটো মকবাংতে যাবলৈ মন আছে তাতে ক্লিক কৰিবি সিদিনা অট'মেটিক ইয়াতে আহি যাব আৰু আপনি ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকিবলৈ পাৰিব আৰু এইটো আছে মই বি এইটো নিউ আপনি কি হ'ব নিউলি এতিয়াৰ পৰা এইটো ক্ৰিয়েট কৰি না দেখাই দি আছোঁ চ' আপনি আমি মই বি নিউ এছ এ ষ্টাৰ্টাৰ পৰা মই বি কৰি আছে আপনি আমি ইনশাল্লাহ ফালে ইণ্টাৰেষ্ট থাকিছে বুলিতো আপনি বি মই কি ফ'ল' কৰিবি একজনকে হেল্প কৰি না চব মানুহ বি গ্ৰ' কৰিব না চ' এইটোৱে আছে আৰু ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' হ'লে বি মই আপনি আনকি কি ভেলুৱেবল নলেজ কাৰণ হ'লে বি কি কাৰণে কি কৰিলে মন কাৰণে প্ৰফিট হ'ব এনে কি হ'লে বি মই আপনি আনকি দেখাই থাকিব চ' লাষ্ট তাক চাই দিয়াৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ এণ্ড হেভ এ ব্লেছড ডে এভৰিৱান